आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। राजवंशी संप्रदाय की परंपरा की रक्षा करने के लिए जलपाईगुड़ी मन प्रोडक्शन वीर चिलाराय एकेडमी ने एक अनोखा प्रयास शुरू किया। संस्था के प्रयास से उत्तर बंगाल में पहली बार राजवंशी इंटरनेशनल फैशन शो आयोजित होने जा रहा है। बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकारों की बैठक में एकेडमी के सचिव कृष्ण राय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 28 व 29 दिसंबर को जलपाईगुड़ी में ये फैशन शो आयोजित होगा। फैशन शो में उत्तर बंगाल के सभी जिलों के अलावा बिहार, असम व पड़ोसी बांग्लादेश व नेपाल के प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। कृष्ण राय ने बताया कि राजवंशी संप्रदाय की परंपरा को कायम रखने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। ছোট ছোট ছাওয়াগুলার একটা রাজবংশী ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন শো করা হচ্ছে। এই ফ্যাশন শোর মাধ্যমে আমার ছোট ছোট ছাওয়াগুলা যদি ভবিষ্যতে কলকাতা এবং বোম্বে যায় চান্স পায়, সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমার এই ফ্যাশন শো। এবং এই ফ্যাশন শো শুধু আমার রাজবংশী সম্প্রদায়ে নয়, এটি না যায় যায় উপস্থিত আছে আমার উত্তরবঙ্গে যেসব মানুষগুলো আছে, রাজবংশী ছাড়াও যেসব জাতির মানুষগুলো আছে, সেরাও যদি আমার এই ফ্যাশন শোটা অংশগ্রহণ করিবার পারে। এবং অলরেডি আমার উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা ভিত্তি, তার সাথে আমার উত্তরবঙ্গের বাইরে তো রয়েছে, যেমন আমার আসাম আছে, বাংলাদেশ আছে আমার প্রতিবেশী দেশ হিসাবে, এবং তার সাথে আছে আমার নেপাল এবং বিহার যে আমার কান্ট্রিগুলো আছে, সেটাকারও ক্যান্ডিডেট অংশগ্রহণ করেছে।